mo dito. Ano mo magtanto? Pili mo ba? Ano ka na ba? Pa-order ko ya. Ay, walk-in. Walk-in ba, boy? Yung Ma'am Inks nga boss na tig 1 ounce. Ano pong, sir? Ano pong White, blue, red. white, blue, red po? Oo. Available ba? Bali ang meron na dyan, sir. Crimson red, lipstick red. Tapos Patingin ako ng tatlo na yun. Marami yan, tatapon na lang. Ano yung isa? Light red. Ginaw na to, dip, no? Di pala yellow ka. So yan, go. Eto po. Yan yung iba-iba namin. Crimson red, light red, tapos lipstick red. Lipstick. Parang ang lipstick na lang. Lipstick. Tapos true. Ano pa po, sir? Needle boss. Sige yung Mami Pink na lang. Try ko lang. Ito boss. Tig 10 pieces. Tag 10 pieces. Antique. May set pa rin ito boss na available. Wala lang, sir. Wala na. lang siya. Yung 12 pieces na. Wala na. Ano boss? 6 na peraso. Meron ba nung ano nun? May package yun o bundle nun? Hindi. I-tape mo lang yan. Sige boss. 320 pa. 130 ang... Sige yun na lang. Yun na lang. Boss cartridge holder boss. Magkano isa na ito? Okay. Alin dyan, sir? Yung puzzle? Ito, oo. Itang phone. Puzzle. Pwede puzzle natin. Magkano isa? Nebe. 9. Tang storm daw. Ang storm daw. Ay, sila. Wait lang. Kumakan din. Hindi, 30 pieces nga nun. 50. 30 pieces na puzzle. Anong color, sir? Ito ba yung available? Magkano available namin ito? Bali, 3,087 boss. Basol. Sir, I receive 4,000. No. Lalagay na lang dyan. Ilan ko bang yan? Ha? Isap ka na. Isda. Okay, so. Idol, thank you. Maraming Okay. Thank you, sir. Oo. Sabi ka na eh.